दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ। सरकार का नौकर हूँ, कोई हाम नहीं हूँ। सरकार का नौकर हूँ, कोई हाम नहीं हूँ, कोई आम नहीं हूँ। सरकार का नौकर हूँ, कोई हाम नहीं हूँ। सरकार का नौकर हूँ, कोई हाम नहीं हूँ। मेरी निजात का यही रास्ता दिखाई दे, अल्लाह मुझको मक्का मदीना दिखाई दे। रोज़ाए मुस्तफा है जहाँ पर ये मोमिनो, रोज़ाए मुस्तफा है जहाँ पर ये मोमिनो। आशिक वहीं पे जीता मरता दिखाई दे। জঙ্গলের অভিজ্ঞতাটা একটু অর্জন করো। আরে আমরা গিয়েছি সেই ফাঁকা মাঝখানে ফাঁকা জায়গা মতো রয়েছে, এই ওই ফাঁকা জায়গা পর্যন্ত যাবে। এই জঙ্গলের মাঝখানে ফাঁকা থাকে আর পানি থাকে, ওই পশুরা এসে সে পানি টানিগুলো খায়। দেখো তো, মানে অরিজিনাল তোমার সুন্দরবনের জঙ্গলে ঢুকেছে। ঝাউ গাছ ভর্তি, এগুলো বোধ হয় গোল পাতা। গোল পাতা না, তোমার এই হেতাল গাছ। এই হেতাল বনে বাঘ থাকে, বুঝতে পেরেছো? এই সাইডে গভীর জঙ্গলে দেখো ঢোকা যাবে, এইরকম জঙ্গল ঢোকা যাবে না। একটা কাঁটা ঢুকেছে হাতে, ওই